मेरे दोस्तों, आदमी की नीयत और उसकी फिक्र के साथ होते हैं। आप नीयत अगर अपनी मस्जिद की करे हुए हो तो आप मस्जिद में ही काम कर सकते हैं, और आपकी नीयत सारे आलम की है तो अल्लाह ताला आपको वहाँ जहाँ भी पहुँचाएगा वहां तक आप पहुँचेंगे, और जहाँ नहीं जा सकेंगे अल्लाह ताला उस मेहनत में भी आपका हिस्सा शामिल कर देंगे। हज़रत माहिदा कहाँ गए, लेकिन आप देखो ये सारे आलम की गई, सारे आलम में काम पहुँच गया। सारे आलम का अजर किसको मिल रहा है? हज़रत माहिदा को मिल रहा है। नीयत करी थी, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहां जाएंगे, जहाँ आपका मशवरे से तय होगा वहां जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये फिक्र लो सारे आलम की। अल्लाह ताला ने हमें मबूस उम्मत के हर फर्द की तरफ किया है, हर फर्द की तरफ, मर्द औरत बच्चे तीनों को अपनी मेहनत का मैदान बनाना और मेहनत करना। हर चीज की मेहनत है। आदमी दुनिया में कितनी मेहनतें करता है, कितनी कोशिशें करता है। कितने लोग ऐसे हैं जो 16 घंटे मेहनत करते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं, 10 घंटे मेहनत करते हैं, 8 घंटे मेहनत करते हैं। हमारे तबलीग में कितनी मेहनत के बगैर तो मेरे भाइयों दुनिया हासिल नहीं होती, दीन कैसे हासिल होगा? और इमामुल अंबिया वाली मेहनत का नतीजे कैसे सामने आएगा? कि अपना मिजाज बनाओ इस काम का। अभी हमारा मिजाज नहीं है काम का। अभी तो हम काम से गुजर जाते हैं। ये काम अंबिया का है, ये काम सैयदुल अंबिया का है। इस काम के लिए मिजाज का होना जरूरी है। काम का मिजाज हो, काम की फिक्र हो, काम का दर्द और गम हो। आदमी एक जो है बेनमाजी को देखे तो उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए, एक बेदीन को देखे उसके अंदर फिक्र पैदा हो जाए। ये अल्लाह का बंदा और अल्लाह के रसूल का उम्मती कलमे नमाज के बगैर और दीन के बगैर और दीन की मेहनत के बगैर कैसे जिंदगी गुजारा है? ये बेचैनी हो जाए। इस बेचैनी का नाम ही मेरे दोस्तों दावत है। ये बेचैनी इस काम से मतलूब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को ये बेचैनी दी थी, और बेचैनी का ये आलम था कि देखने वालों को तरस आने लगता था, देखने वाले हज़रत को देखकर रोने लगते थे कि इस आदमी को कितनी बेचैनी है। ऐसे बेचैनी थी जैसे मेरे दोस्तों बुजुर्ग ऐसे परेशान थे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़पते थे, ऐसे बेचैन थे। पूरी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं आती थी, कई दिन हो जाते थे खाना नहीं खाते थे, कई दिन हो जाते थे पानी नहीं पीते थे। मेरे भाइयों, बेचैनी ऐसी हो, एक बेनमाजी को लेकर, एक बेदीन को लेकर, मेरे दोस्तों बगैर मेहनत के देखकर हमारे दिल के अंदर ये बेचैनी हो जाए। अगर ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह के रसूल का उम्मती इसी हाल में दुनिया से चला गया तो इसकी दुनिया भी खराब और आखिरत भी बिगड़ गई। ये बेचैनी मकसूद है, हर फर्द उम्मत है। ये हमने जो 2.5 घंटा और 3 दिन और चिल्ले को काम समझा है, ये मेरे दोस्तों काम नहीं है। आप इससे सारे आलम में या अपने हल्के में काम करना चाहे तो नहीं कर सकते। 2.5 घंटे से क्या होगा? मामूली से मामूली दुकान है, आदमी उसके लिए 8 घंटे 10 घंटे फारिग करता है, और ये काम तो आलमी है, और इस काम पे तो दुनिया और आखिरत के वादे हैं, दुनिया और आखिरत के वादे हैं। ये काम आपके 2.5 घंटे से और 3 दिन से और चिल्ले से नहीं चलने वाला। ये तो काम मेरे दोस्तों खपाने से चलेगा। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ মেহমান বলেন যে আসলে বান্দাদের দিলের ভিতরে যে ফিকির হয় ওটা তার নিয়ত এতেবারে হয়। যার দিলের ভিতরে যেরকম নিয়ত হবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ওই রকম ফিকির দান করবেন, এবং যে যেই পরিমাণ কাজের বোঝ ওঠাবে, যে যেই পরিমাণ কাজের জিম্মাদারি নেবে, আল্লাহ তাআলা ওই হিসাবে তার দিলের ভিতরে ওই কাজের বুঝ ও সমঝ আল্লাহ তাআলা দান করবেন। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ, কাজ তো দোস্ত বুজুর্গ আমার আপনার নির্দিষ্ট কিছু আমল পুরা করার না, কাজ তো দোস্ত বুজুর্গ পুরা আলম আমাদের সামনে, সারা দুনিয়া আমাদের সামনে, কিয়ামত পর্যন্ত জামানা আমাদের সামনে। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ আসল হইতেছে যে আমার আপনার দিলের ভিতরে ওই ফিকির
আর ওই চিন্তা, ওই ব্যথা পয়দা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একজন উম্মত কি করে আল্লাহকে চিনে, আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে মান্যওয়ালা হয়, এর এক ফিকির আমার আপনার ভিতরে লাগে। উম্মতের যত তবকা আছে, পুরুষ হোক, নারী হোক, বাচ্চা হোক, উম্মতের এই তিনও তবকা প্রত্যেকে কি করে আল্লাহ পাকের দিনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, প্রত্যেকের জিন্দগিতে কি করে দিন আসে, এটা দোস্ত বুজুর্গ আমার আপনার আসল মেহনত। এই জন্য কাজ দোস্ত বুজুর্গ, আজকে মানুষ দুনিয়ার জন্য কত বেশি মেহনত উঠাইতেছে। 12 ঘন্টা 16 ঘন্টা দিন রাত সে আপনার দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম উঠাইতেছে। তো হাকির দুনিয়ার জন্য যদি আজকে এই পরিমাণ কষ্ট আর মেহনত করতে হয়, তো যে দিনের উপরে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি দোস্ত বুজুর্গ, ওই দিন কি পরিমাণ মেহনত আবার আপনার কাছে চায়। কিন্তু দোস্ত বুজুর্গ আমার আপনার দিলের ভিতরে এই জিনিস হইতে হবে। এক এক উম্মতের বেদিনের উপরে আজ একজন মানুষ নামাজ ছেড়ে দিতেছে, এক ওয়াক্ত নামাজকে ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা সে কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, এর ব্যথা আমার আপনার দিলের ভিতরে হওয়া চাই। একজন মানুষের বেদিনের উপরে, আল্লাহ পাকের হুকুম নষ্ট করার উপরে আমার আপনার দিলের ভিতরে ব্যথা হয়। এটা তো শুধু আসল হইতেছে এই কামের ভিতরে, এক একজন কাম করেনেওয়ালার দিলের ভিতরে ওই বেচাইনি আর ওই অস্থিরতা আর ওই তরফ পয়দা করা, এটা হইতেছে আসল। শুধু 2.5 ঘন্টা আর কিছু নির্দিষ্ট আমল পুরো করা বসে, এটা তবলিগ না। দাওয়াত কি? দাওয়াত হইতেছে দোস্ত বুজুর্গ উম্মতের এক ব্যথার নাম হচ্ছে দাওয়াত। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বসে তার এই পরিমাণ বেচাইনি আর এই পরিমাণ অস্থিরতা তার ভিতরে কাজ করত যে আশেপাশে বসনেওয়ালা যারা, তাদের পর্যন্ত মায়া চলে আসতো, দরদ চলে আসতো। তো হযরতের এই পরিমাণ কষ্ট হইতেছে, এবং যারা কাজ থেকে দেখনেওয়ালা তারাই বুঝতে পারতো কেবলমাত্র যে হযরতের ওই পেরেশানি এবং বেচাইনি কিরকম ছিল। বসে একটা মাছকে পানি থেকে দানায় উঠানোর পর ওই মাছ যেমন ভাবে ছটফট করতে থাকে, হযরতের পেরেশানি আর বেচাইনি আর ছটফটানি ওই রকম ছিল। এগুলো দোস্ত বুজুর্গ আসল হইতেছে এই জিনিস। আজ আমার আপনার মেহনতের ভিতরে 2.5 ঘন্টা আর চিল্লা 3 চিল্লা, এই সমস্ত কিছু দোস্ত বুজুর্গ আসল ওই ফিকির আর ডর পয়দা করার জন্য যে এক একজন উম্মতের জিন্দেগির ভিতরে কি করে দিন আসে। আজ মানুষ দুনিয়ার জন্য কত জান মাল আর সময় ব্যয় করতেছে, তা আমি আপনার দিনের জন্য, দিনের মেহনতের জন্য কতটুকু দিতে পারতেছি। এগুলো দোস্ত বুজুর্গ আসল হইতেছে আমার আপনার দিলের ভিতরে ফিকির আর বেচাইনি পয়দা হয়।